Les unités des forces armées de la République démocratique du Congo, déployées dans le territoire de Walikale en province du Nord Kivu et celles implantées dans le territoire de Lubutu en province du Maniema, ont bénéficié d'une visite d'inspection et des commandements du lieutenant-général Masunzu Pacifique, commandant de la 3e zone de défense, qui était à la tête d'une forte délégation du 14 au 19 mai 2025. Durant sa mission, le commandant de la 3e zone de défense a tenu des réunions de commandement avec les commandants des grandes unités et les membres de leurs états-majors déployés sur tous les fronts. En outre, il a présidé des causeries morales en faveur de troupes. Quelques points étaient développés au cours de ces entretiens, notamment, primo, la mission traditionnelle des forces armées de la République démocratique du Congo. Secondo, la discipline militaire qu'il faille observer et imposer. Tertio, le patriotisme. Quarto, la loyauté envers les institutions de la République démocratique du Congo, en commençant par le président de la République. Quinto, la politisme des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez. Boteli Soussou. Avant toute chose, je vais me présenter. Naebi ke ebele nabino boyebi ngai te. Ngai nazali lieutenant général Masunzu Pacifique, commandant 3e zone de défense. Yami Balé na ko transmettre mbote ya bakonzi ya mapinga. Tango na yebisaki bakonzi ke naza koya na Walikale batinda kingai pona transmettre mbote pe encouragement na basoda nyonso oyo bazali engagé dans le théâtre des opérations na territoire ya Walikale, en commençant par le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, mais aussi mbote ya chef d'état-major général ya FRDC. Est-ce que boyambi ango? Naza ko féliciter bao nyonso qui se sont bien comportés pendant les opérations. Na lobby mission ezanano mulai. Bino nyonso boyebi ke ennemi aza ko occuper une partie ya territoire national. Mabele wana jamais tokotika ngo na maboko ya munguna te. Est-ce que bolaningai? Ezali ba étranger te bao bakoya ko libérer mabele na biso te. Ezali nde biso. Kaka biso bapaya te. Nous devons rester fidèles et loyaux aux institutions de la République. Nous avons que le seul pays, la seule patrie, l'unique armée et l'unique police nationale congolaise. Et nous avons l'obligation de défendre ce pays jusqu'à libérer la partie occupée par l'ennemi. Et est-ce que Bolaningai? Donc vous devez être prêt, éviter la distraction, éviter kolangwa, éviter la distraction yandenge na ndenge. Vous devez être prêt à combattre, prêt à répondre à toute tentative d'attaque. Peyambala oyo, ce n'est pas de répondre et que vous restez dans les défensives. Ils vous attaquent, vous répondez, pe bolandie. Tina ndenge tokolungulaye na nini na mabele na biso. Mwi kontra ine tulifanya na Marekani. Hii kontra ine Kongo ilifanya na Marekani. Muko emo tulisha isoma. Muko emo kusema kama Marekani itaazima Kongo mabato za hivi. Unaona hii bato inaitwa Midway, ni bato moja za hatari sana. Huko zingine ziko pale.
Hii bato tutaenda tunaiparkinge tu pale kupore ya Matadi. Unaona radari pale iko nazunguruka. Unaiona? Iko nazunguruka. Pale tutafuta tunakalkile M23 one check. Tunabapiga misile mbili kutoka Matadi zinarufyu. Itajichukulia tu kama 30 minutes kufika pale kwenye M23 iko pale Goma. Yani M23 inapita napotea muuso wa dunia. Hatutabapiga tatu kuharibisha mabombe. Tutabapiga tu misile hizi mbili. Alafu na ya tatu kitaka tuma ya tatu tutaituma tu White House ya Rwanda. Pale kwenye Rwanda na ikalaka, pale kwenye Kagame anaikalaka. Ndio tutapiga ya tatu. Afu utasikia Kagame afuye. Unaona? Njoo hivi. Hii ni batozi mwaza maajabu sana. Mubarikiwe. Commentaire nagira ngo ntangiye wenda nko ku kiganiro mwakoze ni kiganiro cyagenze neza kubyerekeranye na bira mwongiyeho byerekeranye n'uburyo abantu noneho bari mu turere two muri Kongo turi kwimurwamo abantu babatwara mu Rwanda, tukimurwamo abantu hari umugambi runaka. Kugeza uyu munsi abantu bamwe bari kubona ko ari nkaho bibatungura. Hari video nahoze ndeba kare, umugore avuga ati ngiye sinzi aho nzajya mu Rwanda, ntabwo mpazi, umugabo wanjye, ababyeyi banjye n'abasogokuruza bose n'abimasisi, ati ubu rero ningira mu Rwanda sinzi uko bizagenda. Kuba rero hari video hari amakuru nyine na mwashoboye kubona yerekana biriya bintu twavugaga ko ku munsi w'ejo, ni ikintu cyerekana ko ibikorwa hari atari ibintu gitumbuka. Umuhanzi Mako ni ukunda kuririmba indirimbo ati barabipanga, ntabwo ari ibintu biba gutyo gusa ngo mwumve ngo abantu gukuti ibi byabaye. Haba hari impamvu, nkuko mubivuga ngo abantu bajya bamenya impamvu. Ahubwo ikibazo kugeza uyu munsi, ese abo bantu bakorerwa ibyo bintu bamenya impamvu cyangwa baragira ngo ni accident? Ntabwo ari accident, byarateguwe kandi ntabwo ari ibintu biraza kurangira gutyo gusa. Kuko burya iyo hamaze kumenyekana danger, iyo hamaze kumenyekana ikibazo, hagomba no gushaka igisubizo. None si igisubizo kitabonetse bigenda bite? Tuvuge urwaye kanseri we yamaze kumenyekana kandi ikigomba gukorwa abaganga barakizi, ntabwo gikozwe, kanseri irakwica. Igihe ikibazo kiri hariya kugeza uyu munsi, hari ibintu abantu bagiye bizereramo ngo imishyikirano, negociation, kandi bakabyizereramo bazi ko ibyo bintu uwo bari kubivugana ari umuntu utari byemera. Ariko ari ikintu kigiye kintangaza, umuntu wemera ngo imishyikirano ngo ni inkotanyi. Izo nkotanyi kiretse niba ari izindi ngo inkotanyi ngo zizajya mu mishyikirano. None se ibyo zakoze muri 90 abantu ko babizi, bitandukanira he n'ibyo zakora uyu munsi? Abazitumye baracyari babandi. None ukibaza ese izo nkotanyi zitashoboye gushyikirana muri 90 zizashyikirana uyu munsi kubera iyihe mpamvu? Kubera iyihe mpamvu zakwemera imishyikirano? Hari ikintu abantu bagomba kugarukaho kugeza uyu munsi. Twese twari tuvuga tuti ni ikintu nyine wenda gifite n'ingufu, ngo ubutunzi bwa Kongo, ngo kubera ubutunzi bwa Kongo ngo aribwo butunzi kugeza uyu munsi bushobora kuyobora isi, kuba babushyizeho amaboko, ngo Amerika ngo ntabwo izabureka. None se izabureka kandi isanzwe ibufite? Ntabwo izabureka kuko n'ubundi isanzwe ibufite. Aho tugomba gukora ni ukonserva, kandi nibyo abantu babona. None se reka tureke kubeshyana, twese turi abantu bakuru. N'abantu rwose, abantu bakurikira ibiganiro, abafite imyaka wenda munsi ya 30 nibo bakwibeshya. Ariko se umuntu hejuru y'imyaka 30 yakwibeshya ko abantu b'abagabo basezerana ibintu bwacya bitari bukorwe bakongera ngo tugiye gusezerana? Ariko se is agreement rwose uretse n'abagabo baba badafite ibyo bahuriyeho, ari ibintu twita ngo ni politique cyangwa ni economique. N'umuntu musanzwe mukorana ibintu by'ubucuruzi, umuntu ku muntu, biri personal, hari ibintu mutumvikanyeho bwa mbere, ubwa kabiri ntabwo musubirayo, ntabwo mungira kubyumvikanaho, uramurika gukora ibyo ntabwo ukora ibyawe. None se ikibazo kiranga abantu bose bazi ko iriya ntambara ari intambara yo kwigarura akarere, irimo imitego myinshi kandi n'igihe kirekire. Nkuko uriya Desire Kabila bashutse bakamushuka nyine akagenda akabijyamo, uriya muzehe bita ngo ni so wa Kabila, akagenda akabijyamo. Nyuma yaje kubisobanukirwa ariko avuga ati iyi ntambara izaba ndende kandi izabiye abaturage, la guerre sera longue et populaire. None kugeza uyu munsi abantu kuki badasobanukirwa nuko niba kurwana kudahari ari surrender, ari kumanika amaboko, ibintu ni bibiri. None se igihugu cyarafashwe, agace karafashwe, imishyikirano irakomeza, ngo babahaye amezi ngo kugeza ryari? Ese bazi icyo birabisobanura? Byari birimo no kugira ngo bafate Burundi.
nubwo kugeza umunsi nta kiri gukunda. Warayumvise disikuru ya perezida wa Tanzania avuga ati ntabwo tuzemera iriya kese y'uriya mugabo Tundu Lissu nta bitandukaniye na gahunda y'abamatsi bihugu yo gufata akarere. Nubwo yashatse kugira ngo abitangire urebe ko ari ikese dating back ni 10 years ago, mu myaka 10 ishize, aho Magufuli yiyamamazaga hari Rwasa nawe wari kwiyamamaza. Uwo Rwasa yiyamamazaga ku itiketi y'abamatsi bihugu. Hazuri ya Tundu Lissu nawe aho amaze kumurasa yahungiye yagiye mu Bubiligi, bamupakiramo ibitekerezo n'ibiki byose aragarutse. Aho bamufungiye ngo Abanyakenya bagiye kuba bavoka cyangwa abantuza abo twakwita aba activiste bamurengera. Ibyo byose ni kesi z'abazungu ziba zifitwamo amafaranga y'abazungu. Abantu rero iyo babibona, perezida wa Tanzania avuga ati ntabwo tuzemera ko ari umuntu uza akaza kutuvuruga ahangaha, yaba aturutse mu gihugu cyangwa aturutse hanze. Icyo bisobanura ni uko intambara ari akarere, bose barabizi, ahubwo ikibazo bariteguye. Niyo mpamvu niyo mvuga nti hagombye kuba mobilisation generale, abantu bose bakamenya ko bahanganye na mashine nini cyane igomba kwikarasa cyangwa se gusya akarere, kuko n'abasigaye bakahindurwa abacakara. Ingero zirahari, abanyarwanda ubu ni captives. Abakongomani bo muri East reba ukuntu batangiye kubagira ni captives, abandi bari kubajyana aho iminyago bakabajyana mu bindi bihugu. Ntabwo bikiri ibanga, bakajya kubakoresha cyangwa bakabica, kuko bavuga ko abahutu soso de bien ni ibitungwa. Iyo ufite rero igitungwa ntabwo gikora ibyo gishatse, ugikoresha uko ushatse. Icyo ni ikibazo gikomeye. Abantu bagombye kuva mu bintu byo kuvuga ngo turi mu ntambara, ngo turarwana n'inkotanyi ni nothing. Ntacyo ziri cyo. C'est une organisation créée, kandi nta nubwo ari organisation créée. Iriya ntambara iri kurwanwa n'abantu, navuga ko iri kuri dimension ya multinationale, kuko abantu bayirwana, abasirikare bayirwana ntabwo ari abanyarwanda gusa, n'abasirikare b'ibihugu bitandukanye. Bamwe bumva ko banafatwa bakavuga bati twebwe nta nubwo tuzi iyo tuva, nta nubwo tuzi niyo tujya. Zose intambara imeze gutyo, wahirayo uvuga uti iyi ni intambara iri kureba abanyekongo. Ni intambara y'akarere, kuko n'abayirwana ni abantu baturuka mu bihugu byinshi byo mu karere, kuko iriya M23 ni military organization. Ejo bundi nijya mu Burundi ni Red Tabara, ejo bundi nijya muri Tanzania izagira ibindi yita, ejo bundi nijya muri Zambia izagira irindi zina, ariko ari babandi military organization. Ubwo rero nkuko nyine mwabisobanuraga hariya, ni ikintu gikomeye. Nta wundi muntu ushobora gutabara bari abantu. United Nations ntabwo ihari, kuko niyo orchestra biriya bibazo. Hari amaradiyo mwavugaga hariya, nta radiyo nimwe ishobora kubitangaza, kuko itangaza iyo bafashe Kishishe cyangwa bafashe Bambo n'ahandi hose babisha abahutu benshi, nivuga iti hari ikintu cyabaye. Ni ikintu rero kigaragara ko niba koko abanyafurika, nkurikije nk'ibyo Samia Suluhu yatangaje, n'ibyo perezida w'u Burundi yatangaje, kuko bari abantu bo bafite amakuru ahagije kandi bari concerne 100% kuruta n'abandi babantu bandi bamaze kuba captives, bo baracecetse, ariko bari abo nibo batahiwe ku munota wa mbere. Bishobokera ko ya ntambara y'akarere ishobora kuba igiye kugera ku mwanya wayo, ahubwo ikibazo ababantu biteguye kuyirwana, bari organized. Cyandi kintu ngo dusigara twibazaho, kuko n'ubundi ni naba abantu batiteguye kuyirwana, nacyo ni ikindi kibazo. Saba mwagize ikiganiro cyiza Innocent. Attention. Bonjour les combattants de l'indépendance. Je pense qu'il est temps de sortir dans l'abri et parler à haute voix à ce qui concerne la situation dans la région des Grands Lacs africains. Nous n'allons pas en détail comment Museveni a accédé au pouvoir en 1986. Nous allons nous baser sur la situation actuelle dans l'Est du RDC. Ceux qui ont mis Museveni au pouvoir continuent leur agenda de contrôler les pays de l'Afrique bantou sous la domination du peuple minoritaire en Afrique. Beaucoup de documents montrent comment son plan a été planifié et comment son plan a déjà réussi.
en Ouganda, au Soudan, au Rwanda et maintenant dans l'est du RDC. Chers peuple bantou, réveillez-vous et combattons, ou bien acceptez de mourir comme esclavage. Ce message doit être tenu comme une arme et imminent, surtout sur les dirigeants de ces pays concernés. Si les dirigeants ne prennent pas de mesures extrêmes pour stopper, combattre et défendre leur population, toute la région de l'Afrique bantou sera en captivité et périront comme esclaves. Merci. Alarm, alarm, alarm. Hello, freedom fighters. I think it is time to break out and speak and say the real situation and the crisis going on in the Great Lakes region of Africa since 1986. To cut short, we don't go into details about how Museveni came to the power in 1986. We jump on the current situation in Eastern Congo. Those who put Museveni on power, they continue the agenda of governing the Bantu countries under minorities people in Africa. Many documents show how this was planned, and the plan is on the rule. This time in Uganda, South Sudan, Rwanda, and now in Eastern DRC. The next step is Burundi and Tanzania, down to South Africa. Bantu people, wake up, fight, or die in slavery. This message needs to be taken as alarm and imminent message, especially to those who hold power in those Bantu's country. It means if they don't put in place extreme measures to counter, to fight, to defend their people, the whole region of Africa, especially Bantu's people, will go in captivity and will die as slaves. Thank you.